a different country. Wala to, time check is already 5:33 a.m. Flight ko 11 sa Taiwan. Hindi pa ako nakapag-pack. Mag-backpack lang ako dalawa. Check-in ko yung isa. Sa Shanghai, estoy muy emocionado ahora actualmente. 今天星期二 Sí, 星期二 I'm now on the way to the airport. This is my bag. Okay. Hello. 1 hour drive over here. PR 894 to Taipei, Taiwan. Na-condenser, baka Kita ka dyan, ano? Dari ka, sir, Bus is here. I should have bought gamot. Mga parang gamot na, man. A lot of people. I'm so hungry. Hey. A Vietnamese. No, I think you have girlfriend already. No, I don't have girlfriend. Why? Just because no. Why? Should I have one? Okay. Grabe, so ginaw. Taga Jensen. Ano sa mga Japan? Ito kung mga ganun, join eh, barko. Barko? Seaman ka? Oh, nice. Sa tiga pagkulong dahil. Kinain ko, Taipei ko. Ano niya po ako sa Tokyo. Lagagra ni. This, ano sa ko? Sige ma, biyaan ko sa airplane. Sumakali mo? Nico, ay, Oo, sige. langap lang. Yung vlog ni. So, boarding na kami. Ando kag main station sa syudad. Oo, dire. Tama din. Pero sa sunod na sakay para diretso-diretso. Kani daghan man mo tulungan. Sa sunod nga sakay ka na express. Kani. Purple lang express. Ah. May blue man ni siya. Mao din ang color di ay. Dito na try natin. That's Taipei. Sige po. Sige. Kita na ta sunod sa Isa na po phones dapat. Davao. Magsugat na rito. Gumagana ang Gcash. Oh, a different country. Oh. Google Maps. Do me justice. I'm on my way now to my hotel and it's so cold. Maskap ako, may 2 layers ako. So 5 minutes na lang. Okay, let's walk. Pakaulaw to sa Taiwan. Ano ba yung design ng mga car na dito? Okay, what's the moment? Ayun. CO2. Here's my remote. I am so beat. Ayoko na. That's my first journey of my first travel, so I'm gonna go now and rest. See you tomorrow. Rest.